फ्रेंड्स वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग चैनल तपसीपुल। आशा करूँ आपण मैंने समस्ते बहुत बहुत भल थे। आमे भी बहुत बहुत भल अच्छे। आज आम जाऊँ चिकिड़ी तो चलन फ्रेंड्स और डेरी करवानी आम सुंदर भिड फटाफट स्टार्ट करदे। बाबू आमर सेपटे बापा सहित कौन कथा हो। सो फ्रेंड्स देखिपारे बाबू आमर ए रेडी रेडी हेलु ना कौन जो तू क्या करू शाशुमा तोर किए शाशुमा अच्छा तोर किए शाशुमा अच्छा कौट अच्छा गाँव अच्छा बाबू आमर जाऊँ शाशुमा घर को नहीं। हाँ हाँ हाय ओ हाय कर नलु नहीं नमस्कार टे जय जगन्नाथ किए जिया समस्त जिया ना तो चलो बाबू आमर रेडी हो फटाफट बाबूर अधा पिंधि आहरी अधा अच्छी बाबूर सार्ट कि लगुच भल लगुच ना समस्त को भल लगुच ना तोते बाबू भी सार्ट पिंधि पकड़ जीव बाहर घेंगे नहीं। चलो फ्रेंड्स आ डेरी करनी आमर सुंदर वीडियो फटाफट स्टार्ट करदे। बाबू रेडी हो गलु कौन जीव तुम नाइट लगी आम हीरो ए रेडी आउ नहीं बेस बढ़िया बुढ़ी जम बाबू घेंगी जीव ना घेंगी जीव बाबू ए रेडी हो गला बूट पिंध सारा आउ समस्ते रेडी एमती आओ चलती आम घर हलचल चलो शीघ्र फटाफट बाहर की जीवा रेडी ना तू चलो आम पलैलु है तू तो गाड़ी धरी आसु हाँ तू आम जाऊ बाय चल चल पड़े हाँ किस पिंधनी कि तुम आउ टिकिंगर नुआ गेटअप बाबू तोर ना देख जा नानी पिंधि पकड़े तोर बैग रखी पिंधले मागी नानी पिंधले हेनी कि ना बाबू आपनी पिंधि बाबू स्टाइल बाबूर बढ़िया कहीं कहीं हाँ एबे हीरो बाबू पापा खाऊ खाऊ ना तो गाड़ी में बैठा हमें पापा खाई क्या हो हम बाबू को बड़ी भोक होगा एवं समस्ते आजु जलिया खावा चलो जलिया टे खाईदेवा सीधा जीवा चिकेन बाबू बाबू कौन आइच कौन खाइब कौन खाइयो तमें कौन खाइयो पापा खाइयो बाबू आम पापा खाइब हाँ कौन खाइबू पापा खाइबू हाँ खाया खिया सरला जलिया एवं ये कौन किना हो नड़ार सब पिलानी आ बाबू तो आम किसी खाई पारानी नहीं बाबू तो किसी खाई पारानी राग लगे सब नहीं बाबू राग लगे ना तुम कौन खाइयो किसी खाए ना पिला किसी खाएनि बाबा ये कौन टे किणवा देखा से कौन खाइब देखा जी आगे घर को नहीं बाबू ना घर गले खाइबू गाड़ी खाऊ बोले गाड़ी में बसिक खाई हेनी तो चलो खिया पिया तो सरला जड़िया सरला होता खाली राग हो जाता बाबू खाई पारा नहीं बाबू चलो देखा आगे का सब कौन हो बाबू आमर नड़ा खाऊला नड़ा छाड़ी ठंडा को धरदेला नहीं बाबू ठंडा पीबू ना ठंडा पीब बस बाबू। सो फ्रेंड्स देखिपारे एबे मु आपण मानक कहते आम सीधा जीवु चिकिटी किंतु आम ए चिकिटी गलुनु आम ए आसी पहुँची गलु पंचमा मंदिर पाखे कहीं आम से रोड पट दे जाऊँ ना तो सेठी मुझे के जाई नथली तो से आम ए समस्ते मिसी पंचमा मंदिर को गलु तो चलो जीवा बुलाबुली करवा देखा आसवा केमती कौन है मंदिर भितर मंदिर तो बहुत सुंदर है बहुत बड़ एरिया मंदिर ये पंचमा मंदिर गणेश महाप्रभु अच्छा तो चलो भितर जाई देखा केमती कौन है भोग पे बहुत भल सुविधा भी अच्छी पाखे बहुत नड़िया कदली सबकि भोग भी मिल जाऊँगी तेबे गहली नाला लोक भी किए आसु ना आम बाबू तो भितर को जीविनी बोली ही कहला कहीं मंदिर भितर घंटी साउंड शुभुची ना तो
ଆଉ ଭିତରକୁ ଯିବିନି ସେଠି ଖାଲି ବାହାର ବୁଲାବୁଲି କରି ପଳେଇ ବୋଲି ହିଁ କହୁଥିଲା। ତାକୁ ତା ବାପା ଝିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଲେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ବୋଲି। ତ ଏଠି ବାବୁ ଆମର ଏଠି ସେ ଡରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ କହିକିରି ସେ ଦେଖିକି ଡରିଗଲାଣି। କହିଲେ ଚା ପଳେଇଲେ ତା ବାପାଙ୍କୁ କହୁଛି। ତ ମନ୍ଦିରକୁ ଭିତରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଯିବନି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ ହେଇକି ଅଛି। ତ ଖାଲି ଘଣ୍ଟି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁଛି ବୋଲି ସିଏ ଆଉ ଯିବିନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏହା କହୁଛି। ତାକୁ ତା ବାପା ଝିକି ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୂଜା ହେଇଗଲା। ଏଠି ବାବୁ ମୂଷାକୁ ଦେଖିକିରି ବୁଇ ହାତୀ ବୋଲି ଏସବୁ କହୁଛି। ଏଠି ବାବୁ ଟିକେ ତା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହୁଛି। ଏମିତିକା ଚାଲିଛି। ଚାଲ ଏବେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଏପଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଆସିଲୁ। ଏବେ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅଲଗା ମାନେ ଗଣେଶଙ୍କର ପୁରା ଟାଇପ୍ର ହେଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବାବୁ ସାର୍ ଟିକି ବୋଉ ଏମାନେ ତ ସବୁ ଆଗରେ କଲେଣି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ବାବୁ ବି ଦେଖିକି ତ ବହୁତ ଖୁସି। ବାବୁ ତ ତାର ଏଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରାହେଉଛି। ସିଏ ଆଉ ସାଇଜ୍ ରହିବାକୁ ନାହିଁ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି ଖାଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଉଛି ଟିକେ ଦେଖିକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ତ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଯିବା ହାରି ପୁଣି ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାକୁ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଦେଲେ ଆଉ ତାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଚାଲିଥିବ ତାର। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ମନ୍ଦିରଟି। ଏଠି ନା ବହୁତ ସାରା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଗଛ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଗିଛି। ତ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଫଟାଫଟ ବାହାରିକି ଯିବା ହାରି ପୁଣି ସେପଟେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ବାବୁ ମଧ୍ୟ ବିଜାର ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଯିବା ହାରି ଘରକୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଏବେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଝିଅ। ହାଇ କରିଦିଅ ଝିଅ। ପିଲା ବାନ୍ତି କରିଦେଇଛୁ ତା ନାନୀ ତା ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ବାବୁ ଏଇଟା କାହା ଡ୍ରେସ୍ଟା ଏଇଟା କାହା ଡ୍ରେସ୍ ଏଇଟା ବାବୁ ହାଇ କର। କି ଗେଲ ଦେଖ ଅଛି। ଚାଲିଲା 3 ଜଣ ଯାକ ଖେଳ হবে। ଧାଇଲା କ'ଣ ଚାଲିଛି ତମ 2 ଜଣର? ପିଲାମାନେ ତ ଖେଳିବେ 3 ଜଣ ଯାକ କିଏ କାଉ ଛାଡ଼ିଏ ନେବ ଆଉ। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଗୁଆ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସୁ ଘର ତ ପୁରା ହୋ ହଲ୍ଲା ଚାଲିଛି। ପୁରା ମଜା କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଏବେ ତ ଥଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି ମିକି। ଚାଲ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ପିଇଦେବା। ଗରମ ବି ମଧ୍ୟ ଏତେ ହେଉନି। ଖରା ବି ଆଜି କମ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଗୁଆ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବାବୁ ଏଠି ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି କାହିଁକିନା ତାକୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ମିଳିଯାଇଛି ନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ସେ ବାବୁ ସେ ଫୋନ୍ଟାକୁ ଦେଖିଦେଇଛି। ତ ସିଏ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଏ ଫୋନ୍ ଦେଖିକିରି। ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଉନି। ସେ ଫୋନ୍ ପଛେ ହିଁ ସେ ବାବୁ ତାର ଲାଗିଛି। ଏଠି ଦେଖାଉ ଚାନିଆ ପଡ଼ିଗଲା ଭାଙ୍ଗେ ନା। ଆଇଲେ ର ମାଦି ପଟ ଯାକ ତତେ କିଏ ଦେଲା ବାବୁ? ସେଇଟା କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ତତେ? ଏଇଟା ଶୁଣେ ଖୁସି କେତେ ଖୁସି ଆଉ କଳ୍ପନା ନାଇଁ କଳ୍ପନା କ'ଣ କରୁଛ ତମେ 2 ଜଣ? ହେନୁଛ କ'ଣ କରୁଛ ବାବୁ? ହେନୁଛ କି ଖେଲ? ବଡ଼ ବାବୁ ଗେଲ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଈ ପାଖରେ ନାଇଁ କି? ଖୁସି ନା ତମେ? ହଁ ଆମ ମିକି ନାନୀ କ'ଣ ଆସିଲେଣି? ବାବୁ ଶାଶୁ ମା ଆଇଲେ ରେ। ବାବୁ ଏଠି ବସତି 3 ଜଣ ଯା। ନାଇଁ ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ ହେ ତମକୁ କେତେ କଥା ହେଉଛି ବାପା। ତମେ କାହା ଘରକୁ ଆସିଛ? ହଁ ଖେଳ ଏମାନଙ୍କର ଲାଗିଛି। ବାବୁ ତ ପୁରା ଖୁସି। ସାନ ବାବୁ ଦେଖିଦେଲେ ନାଇଁ କି? ଏମାନଙ୍କର ଏବେ ଖେଳ ଚାଲିଛି 3 ଜଣ ଯାର ଆଉ। ଏ ଦିଟା ଏବେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଲାଗିଯିବେ ଏବେ ଯେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଲାଗିଛି ଆଉ। ଇଏ ଶୁଣିଅ ଦୁଷ୍ଟ। ନାଇଁ
ପିଲାମାନଙ୍କ ତ ଖେଳ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ, ଏମାନଙ୍କର ଖେଳ ତ ଏମାନଙ୍କ ସରିବନି। ତ ଚାଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଖୁଆଇଦେବା, କାହିଁକିନା ଭୋକ ହେଇଥିନି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖିପାରିବେ ଆମର ଏବେ ରୋଷେଇ ପୁରା ମିକି ସବୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ କରିଛନ୍ତି ସାଲାଡ଼, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଭାତ, ପଟେ ହେଇଛି ଅଛି ମାଛ କରି, ପଟେ ଭଜା। ଆଜି ସବୁ ଏତିକି ହେଇଛି। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଡାକିକି ଖାଇବା ଦେଇଦେବା, ଦେଖିବା ପିଲା ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଶାଶୁ ମାକୁ ଡାକି ଟିକେ, ଶାଶୁ ମାକୁ ଆସ ଶୋଇବା କହ। ଏ ଗୋଟେ ବାଇ ଆମର କେମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ବାବନା ଏବେ ଲାଗିଲା ଦି ପଟ ଯାକ। ହଁ ହଁ ଆଉ ଜଣେ ଡେଇଁ ଭିତରେ ଏବେ ବାବୁ ଶାଶୁ ମା ତକିଆ ମାଗେ ଦି ବାବୁରେ ବାବୁ ଧୀର ये सामने पकड़ होची आओ ପିଲାର ଖେଳିବେ मम्मा फेरि येडा दे येडा रे तमे खेलो दक्षिणा नेकी जुआ दक्षिणा उडी नेकी जुआ दक्षिणा सब पुरिया माल से न बने से भित्री मारला दरकार लुचेकी देले न बसिए ए गांडू के लगे ने बिंगुर लालचे पीता आगी चंदी पीसा आगी चंदी हेडी याड पीसा याड गले ମାନ ନହେଲେ ପିସ୍ ଆଉଟ पीसा याड गले दांडू गले दांडू ले जन दांडू कन्ना लले पीसा ऑफिस जाय छै न्याय याड दांडू गलाई ମାନ ଲାଗୁନି ରେ ପିସ୍ ଆଉଟ केडे हिजुरे इला कोन अब देखि छु पचाम इला कोन देखि छु देता क्या को हो जो रे अरे जोई पुओ आको गया देखि छु भाई को भाई हानु तो भाई ए बाबू तो ए बाबा गली को छु कोन बाबू चक्कर करे चक्कर बन छड़ा को ए करते तो ना बेनन धरची बाबा निर्मा बेनुदा इगे कोया धरना पंदर हुना तो बंद कमिटी के रे कोड़े हां खेलू थिया हुने खेलू बाबा बाबा अन्ना बाबा आना को खेल बाबा जागा अच्छा एडी कोन हाय फ्रेंड्स मी स्लीप बेबी टाटा तू सोइला कि सोइनी तो जागा छेडा तारो सेटा थिया पड़ मैं तो उठी पल्ली ओ सोई उठी पड़ले बागा हां मैं तो उठी पल्ली एबे झाड़ा जीवु नहीं सट लागिला ना लो सबले स्कूल गलडा झाड़ा जीव हां स्कूल जो पड़ियो टाइम जो सम्मान 10 टा इले मामा झाड़ा जीव 10 टा 5 स्कूल धान रखिन जा घर मु जतो डेरी हो मामा आ टिके बोई आ टिके बोई करे नहीं 10 टा 10 15 हो घड़ी जी सी जाई सेडी बइची कोन करते दीदी सी सेडी बइची तोरो भी तो जागा छेडा तारो एडी ने बाबा स्कूल तो कौन कौन गीत सीखे जन गाइल तुम स्कूल रे तुम गला तुम प्रार्थना कौन करथे ना सी जाई सेडी बइची तिन्नी दांती नानी है दीवान मुक्ता पानी है हाथ दौड़ो दाइदी बारो नमो दाइदी करो सो फ्रेंड्स देखिपारे पिलाମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ କାହିଁକି କିଏ କାହିଁକି ଶୋଇବେ କିଏ ବି ଶୋଇଲାନି ଖାଲି ପୁରା ଡିଆ ଅଙ୍ଗଚା ହେଇକିରି ମାଡ଼ପିଟ ହେଇକିରି ପୁରା ମାନେ ଚାଲିଲା ତାପରେ ଆଉଥରେ ବାବୁର ତ ଆଉଥରେ ଏବେ ନାଚ ଗୀତ ପୁରା ଚାଲିଛି ତାର ଗୀତ ବାଜିଗଲେ ତ ତାର ଆଉ ହାତ ଗୋଡ଼ ରହିବନି ପୁରା ଚାଲିଥିବ ଏମିତିକା କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲରେ କେମିତି ସେ ନାଚ କରୁଛି ତା ମନ ତ ପୁରା ବହୁତ ଖୁସି ଚାଲ ଯିବା
ଏବେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନେଇଗଲୁ ଏବେ ଚାଲ କୁଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ବାଳକୁମାରୀ ଟିକେ ଯିବା ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିବା ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେହେତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ତ ଆକୁ ମୁଁ 2ଟା ପାର୍ଟ କରିଦେଉଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ରେଡ଼ି ହେଇକିରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଧରିକିରି ବାଳକୁମାରୀ ଯିବା ଆଉ ସବୁ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆସିବ ପୁଣି ପାର୍ଟ 2ରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ବାଳକୁମାରୀ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ।